ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଥ କେମିତି ସବୁ ଫାଟିକି ମାନେ ଘରେ ବି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ଫାଟିଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେକରକୁ ଗଳି ପଡ଼ି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ, ଏଇକରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ହଉ। ସେ କଣକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାନ୍ଥର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାନ୍ଥର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଏ ଚାଳ ଘର ଟୋଟାଲ ଛପର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଳର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା। हाय फ्रेंड्स, मु मिस्टर प्रसन्नजित मोर आउ एक सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज गोटे दुखर विषय कि आज आमर घर भंगा होची, चाल घर। आउ चलतु देखा आज से चाल घरे आम कौ भाई परिस्थिति थिलु, आम चाल घर कौ भाई परिस्थिति थिला। देखंतु आम घर बाहर दृश्य किसी यही प्रकार। आज घर भंगा चली जगह आमर गोटे आंब गछ थिला, तो ताकू आम काटी देइचु किछि दिन पूर्व। चलतु आम घर भितर को भी टिके जिबा, आउ घर भितर दृश्य भी किछि देखिबा। कहीं आम घरे आउ रही पारिलुनी, आउ जन घर को जावाक आमको बाध्य होगा पड़िला। देखंतु देखी पार्थ्वे कि यही टाइप रो दृश्य आम घरर। এই ঘরে आम खाई पी पाठ पढ़ी बड़ होइचु। एटा हमर जीवा आसीबार बाट, এই ঘরে आम जीवा आसिया हो। এই आमर घरर ये भाया परिस्थिति देखो। ये आम साइकेल गोटे थुआई, ये गोटे साइकेल थुआई। आज ये घर भंगा हाँवाई जाऊँगी। देखु ये भंगा एवं चली निजे भी भांगुली मु। देखु कांथ के सब फाटिकी माने घरे भी आम रोलु। देखो ये जगह के फाटी मुहूर्त से कर गली पड़ी ता ठिकाना नहीं। से कण को देख पारे कि कांथर के अवस्था देख पारे, कांथर के अवस्था देख पारे। यही टाइप आम रोलु। चाल घर पूरा टोटाल छपर थिला, ठीक थिला। एबे आज भंगा चली देखी पारे चाल यही टाइप अवस्था। टाइप जो जगह देखा ये जगह आम खिया पिया हुए। चलतु बाहर चारिकर दृश्य भी टे देखीदबा। देखंतु आमर धान रखापी जगह ना बोली खोलारे आमर घोरा है धान पड़ी। आपण एबे भाबुतबे आमे एबे रहिबु कोठी, घर तो भांगीदेलु, आमे एबे रहिबु कोठी। कथाटा है आमे एबे किछि दिन हम आमे घरर परिस्थिति बहुत खराब हो गला, तो आमे रहिबा अवस्था आउ रही हेलानी ता भितरे। तो सेतिपई आमे आउ जनक घरे एबे आमे अछु। तो से घरटा भांगी सारिकी आउ गोटे नुआ चाळ घरटिए आमे करिवु। चाळ घरटिए करि सारला परे
ଆମେ ସେ ଚାଳ ଘରକୁ ପୁଣି ପଳେଇବୁ। ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ନୂଆ ଚାଳ ଘରଟିଏ କରିବୁ। ତ ସେଇ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଳ ଘରଟିଏ ହେବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରଟିଏ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ରହିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଳ ଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆମ ଘରକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଉଁଶ ବତା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଘରଟେ ହେବ ସେଇ ନୂଆ ଘରେ କିଛି ଏଇ ବାଉଁଶ ବତା ଭଲ ଅଛି ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଚାଳ ଘରଟିଏ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଚାଳ ଘରଟିଏ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଳ ଘରଟିଏ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ବାଉଁଶ ହିଁ ଲାଗିବ ସେ ଚାଳ ଘର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।